алейкум, дӯстои азиз. Оҳод боше. Ба хиёлам ҳаматон хубе, иншааллоҳ. Ана чӣ хеле ки бобоҳомон мегуфтанд, мо мегем, оли бо фарзандомон мегӯянд, навераҳомон хоҳанд гуфт, дидагиҳо пушаймону надидаҳо дар ормон. Шумо бубинед, лайк, подпиская фаромӯш накунед. Мо қатонем шумо бало кунед ки қати мо бошед. Если ты не долбоёб, хлопни раз. Если тоҷика менталитет шая намуд нишон батан ки кайф кина биган тоҷик биган хеле паро бошон ҳуй шава а тоҷик биган тӯре ҳаромзодара фикр накунанд. Дела немного в гору покинули, это такой неблагодарный движущий мне. Работа мне не вставляет. Марадона да Англия гулшинда шуд мини мардум палама пеш ҳамаш пародум овардон яхкё ина кор кадед умадани бачавал ба миён маслиҳат кан баъд биё кор конкретни қина ина мардум ҳама чиндаст яъни паламинаш тоҷика Все, Шахзод, это твои последние брокколи. 3 недели отработали. Последние бины собираем. Виктория. Виктория на фасовке брокколи. На тусовке. И на тусовке тоже, да. Ну что, Вика, где сложнее работать? На яблоках или на брокколи? Здесь сложнее, да. Так что мы молодцы, 3 недельки продержали. В общем, кто здесь сидит? Ух, ебать! Девушка, скажите, пожалуйста, какой у вас график работы? Туман наступил. Вот мой красивый букетик. В ожидании Волан-де-Морта. Ну да. Салам алейкум, братан. Михаил биёдирам ҷо капуста ҷамъ кунад. Дар комментария нависед. Ман чӣ хел омадам ҳамаша шумода роӣ мекунам, мефаҳмонам чӣ хел ҳама 100 меза короче. ин ҳама хел мебин дум мешавем. Кадом фирмае ки ғалт дидем? Ахи, разные фирмаҳо ҳастанд. Соат Работа в Англии. Чего не работать-то? Ходишь себе, наклейки отдираешь. 8,91 платят. Красота! Так мы режем капусту. Ножи тупые, мы ее не режем, а рубим. Всем привет! Знаете, что меня больше всего удивило в Англии? Это то, что они кабачки, скажем так, не едят. Вот.
Мы сейчас, скажем так, убирали урожай, мусор, как они его здесь называют. Здесь куча кабачков. Они едят, блин, сейчас вам покажу, только цветы. Они их специально собирают и готовят. Салаты, различные блюда. А кабачки только маленькие максимум они могут готовить. А большие все идет на мусор. Вот так, ребят. Вот вам и Великобритания. Обрезаешь кустики. Это как правильно зарабатывать на этом? Да, как зарабатываешь, потом ползешь. Оп. И все. راستی گپ میگم که ده همه خیلی گوسپندای هم خیلی حرامزادای تاجیک مقصد من اطفیت نتیم لیکن نمیشه ده پروستا مفکوره انسان هم میکشن با همه خیلی درونشون سیاه شیدگی که پروستا نمیدونه چه خیلی کنخ چون از زمین نمیدونم یا زمین تشیدن میخوان یا اگه اون چی میخوان اگر خیلی زمین تشیدن بخوی خیلی گپ زنیم با پدپیسه ساتون کنیم یا اگه اون چی خیلی فیک یا اگه اون چی بخریم بتیم تو نخوی اگه تو میدونیستی تو بساوده تو اکسفورد بود کداگی بدای لیکن هستن انسانای رنگ ما قشلاق دا کلان شدگی که میخوان برویان ای همین روسیه برویان ای تاجیکستان برویان یک جدا یک زندگی حلال ببینن یک پیشرفت زندگی را ببینن یک خیلی حیات نو آغاز کنن که خطر دیگه خیلی عذاب دیگه مردم تاجیک نبینن ام تو روسیه را نام تاجیک مردم حرام کردن میخوایم که اوجا رفتن وقت انگلیه رفتن دیگه تاجیک خیلی مردم غلام مردم مقصد چه بگم خیلی مردم بی‌رحم مردم چی فکر نکنن مردم تاجیک منتالیته چه همون نشون بدن که کیف کنه بگن تاجیک بگن خیلی پرو باشون هوی شوه ا تاجیک بگن طور حرامزاده را فکر نکنن او تو میدونستی لیکن اینجا هزار آدم در پرامای فیلم میده میگه که اکاجان مقصد در انگلیه کار مردم لندن رفتن انگلیه رفتن مقصد اونجا در کار کردن این خیلی کار کردن شتاب شما برین آغاز زندگی نو آغاز کنین اکاجان مفکوره علمتون زیاد کنین مقصد تو منتالیته تاجیک واردارین دیگه شهرها که وقتی که من بیکار موندم تاجیک گفته دستگیریم کنن تاجیک گفته خیلی با نکشم در انگلیه سیوری یا خیلی طور حرامزاده هم خیلی مردم روسیه یاد دادگی که دیگه در یگان مردم مهاجر کار یافته نمیتونه کجای برای مردم تاجیک همه پس زدگن به نام الله غم دادگن تا حاضر غم دادیسن تو اگر همه بتونم تیک تاک مگر یک مدت است بس میشه خیلی میکشی تلفن چه میبین پدر مادر تاجیک چه مردم باردار تاجیک گیره کده مقصد زن میزنن که قدری تاجیک پس شده میریم که جای دسته مخشید کار کردن پول موننا میتونن بعد طور حرامزاده میفهمه که چه تاجیک مردم غم دادیسن برام اگر خوراکو برای دیگه سایتو پرای اوجا بود رو بفهمون و هم خاطر عصبای مردم دا نزنین این همه گپای ما همه خیلی کامنتاریات که با بسیار نوشته اوجا حرامزاده در مردم تاجیک نبود اوجا پیدا شده این هم شما دا داخل داره خودتون خیلی 4 تا توز نگیرین اگر او قدر بساط باشه برو خطاب با دستم با پلمونم یوردم کدن دونی خطاب با زبان مردم بفهمون که اکاجان اینم خیلی جای کلا یا که در فلان جای کلا بیاین دستگیری کنین ای اوچای جان سرک تبر داره زمین تقدیر خدا با دست و پیشانی ممین ای اوچای جان سرک تبر داره زمین